Bismillah. هذا موضوع concernant les injecteurs pour le système Comorai. كيف ما قلنا انه كاين واحد الفرق كبير ما بين les injecteurs mécaniques, les injecteurs électroniques et les injecteurs piézoélectriques. بالنسبة لهاد les injecteurs électromagnétiques الفونكسيونمون ديالهم الا تبعتو ان شاء الله غادي يكون سهل. قلنا ان السيستم كوموراي اترافير لا بومب ديالو كي اسوري لنا واحد لا بريسيون اللي هي ايدونتيك بور لو فونكسيونمون ديال الموتور ديزل. هاد لا بريسيون كتجي بيان سور لهاد ليليمون هذا اللي هو l'Injecteur. شنو الدور ديال الانجيكتور؟ L'injecteur permet de pulvériser la pulvérisation يعني الرش ولا l'injection. La pulvérisation c'est l'injection de carburant dans la chambre de combustion en dosant avec précision le débit et le point d'avance. هنا كاين فرق ما بين le débit و le point d'avance. Le débit هي المدة ولا الكمية لا كونتيتي دو غازوال انجيكتي، و لو بوين دافونس هي امتى غادي تكون عندنا لانجيكسيون. يعني واش قبل من البوان مورو ب 10 دوغري، واش قبل من البوان مورو ب 5 دوغري، ولا اون فاس دو بوان مورو. يعني سي لو شكون اللي كي اليمونتي لينا لانجيكتور، سي لو كالكولاتور. Il peut être décomposé de deux parties. La partie inférieure, injecteur à trou. وحنا عرفنا في لي زانجيكتور ميكانيك شنو هما لي تيب ديال لي زانجيكتور، وشنو هما اللي كيتستعملوا في الانجيكسيون ديريكت ولا في الانجيكسيون انديريكت. عقلوا على هادشي. Les injecteurs à trous multiples semblables aux injecteurs classiques montés sur les moteurs à injection directe. هذه la partie inférieure. يعني هنا عندنا des injecteurs à trous اللي كيتستعملوا في الانجيكسيون ديريكت. و partie supérieure هي هذه اللي غنديطايوها دابا ان شاء الله. La partie supérieure elle comporte le dispositif de commande électrique. هنا فين كتكون لا كوموند ديال الروتور ولا ديال l'augmentation de la pression et permet de la commande de l'aiguille. نشوفوا هنا tout simplement كيفاش كيخدم هاد الانجيكتور. اولا كيجي الغازوال سوبريسيون، كيدخل اترافير هاد لاجوطاج كيتسمى لاجوطاج d'admission. كيدخل هاد لا شومبر دو كوموند. يعني ان لا بريسيون اللي كاينه هنا هي نفسها لا بريسيون اللي كاينه هنا. يعني لا بريسيون يعني هاد لا بريسيون هادي اللي جايه هنا تفرقات بي ايغال بي 1 ايغال بي 2. مفهوم؟ نتعرفوا على المكونات. عندنا الالكتروفان. هاد الالكتروفان اون فوا كيوصلوا الكورون كيرجع. اون فوا كيوصلوا الكورون لاليمونطاسيون كيرجع. ملي كيرجع كيليبيغي لينا هاد لابي باسكو فيه عند لاجوطاج. كاين اجوطاج دادميسيون وكاين اجوطاج دو روتور. سكي فين هاد لاجوطاج كيتحل. ملي غادي يتحل هاد لاجوطاج غادي تكون عندنا لا بريسيون هنا. يعني هاد لي واش غادي يوقع ليه هنا؟ يكون عندنا شوت دو بريسيون. هو بالجون هنا بالغوج وهنا بالجون. هنا غادي يكون عندنا شوت دو بريسيون. سكي في هاد ليغوي هذا غادي يطلع. ملي غادي يطلع هاد ليغوي هاد لا بريسيون اللي كاينه هنا تخرج اترافير لا سورتي ديال لي ترو ديال الانجيكتور. مفهوم؟ اذا كيفاش كيخدم هاد الانجيكتور؟ نعاود. premièrement كتكون الميم بريسيون ايدونتيك. اون فوا الكالكولاتور كتاليمونتي هاد الالكتروفان كيكون عندنا شوت دو بريسيون هنا. سكو في عندنا هاد لا بريسيون اللي كاينه غادي تخرج اترافير هاد لا سورتي. علاش؟ حيت هاد ليغوي ملي غتوقع فيه شوت دو بريسيون غادي يرجع فيغ لو. مفهوم؟ انجيكتور fermé, ouverture d'injecteur, fermeture d'injecteur. غادي نقراو. L'électrovanne n'est pas alimenté. Fuite fermée. ما معنى fuite fermée؟ يعني هاد لاجوطاج دو retour fermé. Le ressort plaque la bille sur son siège. هاد الغوصور هذا كي بلاكي هاد الغوصور ديزولي هاد الغوصور كي بلاكي la bille sur son siège. La pression de la chambre de commande est égale à la chambre de pression. عندنا chambre de commande, chambre de pression بحال بحال, la pression بحال بحال. Le ressort maintient l'aiguille de l'injecteur sur la portée d'étanchéité. هاد الغوصور هذا كيخلي l'aiguille على les trous. فهم؟ شوفوا الفاز الثانية. Ouverture de l'injecteur. L'électrovanne est alimenté. هاد l'électrovanne راه خدم. est alimenté par le calculateur. Et engendre un champ magnétique qui يخلق لنا واحد المجال اللي هو مغناطيسي. Le noyau magnétique comprime le ressort. هاد le noyau
magnétique comprime le ressort. الشيء اللي غادي نشوفوه هنايا comprime le ressort. هذا 12 ressort de rappel. Le noyau magnétique comprime le ressort de rappel et permet la fuite de circuit de retour. يعني كيرجع الرتور. L'ajoutage de circuit d'alimentation évite l'équilibrage. ما كيبقاش عندنا l'équilibrage كيولي عندنا chute de pression هنا augmentation de la pression. Des pressions ce qui a pour effet de soulever l'aiguille. عندنا l'aiguille كيطلع. ملي كنتكلموا على l'aiguille c'est هذا. Le débit injecté dépend de la pression dans la rampe, de temps d'ouverture et de diamètre des trous de la buse. هنا هذه مهمة وكتطرح في الامتحانات. قال لك de la quantité injectée par le gasoil par l'injecteur que dépend la quantité injectée par l'injecteur. Elle dépend de la pression dans la rampe, de temps d'ouverture يعني الوقت بشحال الكالكولاتور غتبقى متحكمه في هاد الالكتروفال اي اوسي دو ديامتر هاد لي ترو هادو اللي تكلمنا عليهم شحال الديامتر ديالهم شحال القطر ديالهم مفهوم fermeture de l'injecteur. L'électrovent cesse d'être activé كتوقف الكالكولاتور alimentation. Le ressort de rappel pousse le noyau magnétique et entraîne la bille sur son siège. Il n'y a plus de fuite يعني هاد لا بي هادي كتسد. La pression s'équilibre à nouveau, le ressort repousse l'aiguille et il n'y a plus d'injecteur. هنا كاين واحد السؤال كيطلبوا منكم مثلا quel est le fonctionnement de cet injecteur يعني خصك تكتب واحد المجموعة ديال المعطيات en forme de paragraphe. هذا تا هو السؤال كيتحط. نجيو نشوفوا المكونات ديال الانجكتور. قلنا الان سي لو راكور دو روتور يعني ضروري اي انجكتور كيكون فيه الروتور. دو سي لاجوتاج سيركوي دو روتور. بيان سور غادي تقراو هاد لي زيليمون كاملين غادي يكونوا واضحين بالنسبه لكم. علاش؟ حيت ديجا شرحنا الفونكسيونمون ديال الانجكتور وشرحنا افيك اكريتور.